ya ker dua, dua, tiga, waduh, empat, lima, enam, tujuh, delapan guys. delapan. Satunya guys. Kata-kata hari ini. Nah, semoga laris. Amin. Ganteng, amin, amin, Sebelum amin. jual kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guys tuh. Guys, Guys mana? yuk. Oke. Waduh, mantap tuh receh GI, duit ya, receh G duit. Tuh. Oh ya. Oh, alhamdulillah sakit gitu. Oh ya. Geblek guys tuh. Ya tuh pemasaran guys. Cepet tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya guys, ya. Bener tuh. Nah, penting berkah mau. Berkah ya. Ngelannya. Weta kopi. Yang beli kopi.